जय जगन्नाथ। एक भोकिला काउटीर ज्ञानवर्धक कहानी। एक काउटी कहिथिला, भोकरे पछे मरी जाओ किंतु एही चारि जनंकु केबे साहाय्य मागंतु नाही। आसंतु जानिबा एक काउटीर ज्ञानवर्धक सुंदर कहानीटे। गोटिए जंगल रे दुईटी काउर जोड़ी रहुथिले। सेमाने बहुत सुंदर जीवन यापन करुथिले। किछि दिन परे जंगल रे अकाल मरुड़ी पड़िथिला। जंगलर गछ पत्र फल सबु सुखिकी झड़ी पड़िला। जंगलर समस्त पशुपक्षी माने आखपाख जंगल को चली जाइथिले। आउ किछि पशुपक्षी माने निजर भाग्य को आदुरी सेई जंगल भितरे रही जाइथिले। तांको मध्यरु दुईटी काउ जोड़ी भोक उपवास रे 2 दिन हेबो किछि न खाई न पी थुंटा गछर डाल उपरे बसी शिकार करबा उद्देश्य रे एणे तेणे चाही रहिथिले। सेई समय रे गोटे बिलुआ शिकार करी सेई गछ मूल रे बसी महा आनंद रे खाइबाकू लागिथिले। गछ उपरे बसीथिबा काउ जोड़ी मध्यरु माई काउटीर नजर सेई बिलुआ परे पड़िथिला। माई काउटी निजर भोक संभाଳି न पारी बिलुआटी को कहिबाकू लागिथिला, हे बिलुआ भाई, आमे 2 दिन हेबो भोक शोषरे जीवन बितौछु। तुमर खाइबारु आमु किछि दान केले आमर भोक मेंटेबु। माई काउटीर कथा सुनी चतुर बिलुआटी भाबिबाकू लागिथिले, एबे जंगल रे तो अकाल मरुड़ी पड़िछि, शिकार मिलिबा बहुत कष्टकर होई पड़ुछि। चतुर बिलुआटी मने मने विचार करी भाबुथिला, काउ जोड़ीटी गछर तळକୁ आसिले मु तांकु खाइबाकू देवा बदल रे 2 जनंकु मारी खाइजिबि। एहा भाबी सारिला परे चतुर बिलुआटी कहिबाकू लागिथिले, तळକୁ आस किछि खाइबाकू नै जाओ। माई काउटी चतुर बिलुआटीर कथा सुनी खुशी होई तळକୁ आसिबाकू लागिथिले। सेही समय रे अंडीरा काउटी माई काउटी को तळକୁ न जिबा पई अटकाई कहिबाकू लागिथिले, तुमको जणा नाही ए बिलुआटी हिंसक ओ चतुर बिलुआ अटे, आंको विश्वास करिबा ठीक नहीं। माई काउटी कहिबाकू लागिथिले, बिलुआ भाईटी तार अधा खाद्य देवा पई से कहिसंती। अंडीरा काउटी कहिला, चतुर बिलुआटी तार अधा खाद्य दबा कथा कहिछि सत, किंतु तार खाद्य न खाई प्रथमे तुमको मारी खाई जीवो। चतुर बिलुआ को विश्वास करिबा ठीक नहे। माई काउटी भोक संभाଳି न पारी तुर बिलुआटीर पाखକୁ ଯିବାକୁ जिद କରିଥିଲା। माई काउटीर जिद देखी अंडीरा काउटी माई काउटी को एक कहानी सुनाइथिले। कहिथिले, गोटिए गछरे गोटिए शुआ ओ सारी खुशी रे जीवन काटुथिले। सेई गछर एक कोल्हरे एक साप रहुथिला। सारीटी अंडा देई तार अंडा को उषुम करी छुआ देबाकू लागिथिला। सेई गछरे थिबा सापटी आसी सेई शुआ सारीर अंडा को नष्ट करी देउथिला। शुआ सारी जोड़ीटी हिंसक साप को किछि कहि पारु नथिले। शुआ सारी जेतेबेले छुआ जन्म करिबा पई अंडा देउथिले, सापटी सेतेबेले आसी तार अंडा को नष्ट करी देउथिला। शुआ सारी जोड़ीटी बहुत दुख कष्ट रे जीवन बितेबाकू लागिथिले। दिने सारीटी तार छुआर कथा भाबी बहुत जोरे कांदिबाकू लागिथिला। सेही समय रे एक बग उड़ी उड़ी सेही गछर डाल रे बसिबाकू लागिथिला। बगटी देखिला सारी पक्षीटी बहुत जोर रे कांदु अछि। तार कांदर कारण पचारिबाकू लागिथिला। सारीटी ता सहित घटी जाइथिबा कथा बगटी को कहिबाकू लागिला। सारीटीर कथा सुनी बग मनरे बहुत दुख ओ कष्ट ହେଲା। शुआ सारीटीर दुख सही न पारी तांको साहाय्य करिया पई एक विचार कला। कहला, तुमको जदि एई गछरे सुख और शांति रे रहिबाकू हेले सापटी को विदा करिबाकू हेबो। बगटी किछि समय चिंता करी शुआ सारी जोड़ी को सांगरे नै एक पोखरी रे किछि माछ धरी सारिबा परे 3 जण निजर थंटरे आनी सेई गछर मूले रखिबाकू लागिथिले। बगटी निजर बुद्धि खटाई गछर पाखरे घुरी बुलिला। देखिला गछ पाखरे एक नेउळर गात अछि। से नेउळर गात पाखरे गोटिए माछ रखिदेला। आउ किछि दूर दूर रे माछ गोटिए परे गोटिए करी पकईबाकू लागिला। माछ गुड़िक पकई पकई से गछरे रहुथिबा सापर करोड़ पर्यंत पकईबाकू लागिथिला। किछि समय परे नेउळटी निदरु उठी गातर बाहरकू बाहरिला बेलकू देखिला माछ पड़ी अछि। से माछ को देखी खुशी होई भगवान को धन्यवाद देबाकू लागिथिला। कहिला, आज मोर भाग्य बहुत भल अछि, भगवान मो पई खाद्य दैछन्ति। नेउळटी से माछ को खाई सारिबा परे बाहरे बुली देखिला गोटिए परे गोटिए माछ पड़ी अछि। से खुशी होई गोटिए परे गोटिए माछ को खाइबाकू लागिथिला। से जेतेबेले शेष माछ खाई सारिला परे गछर कोरड रे एक साप को देखिला। से हिंसक होईगला। साप और नेउळ निज निज भितरे शत्रु होइथांती। से सापटी कामुड़ीबाकू लागिथिला। साप नेउळ मध्यरे युद्ध हेबाकू लागिला। शेषरे नेउळटी साप को तार दांतरे काटी
ଶେଷ କରିଦେଲା। ସେଇ ଗଛର ଡାଳରେ ବସିଥିବା ଶୁଆ ସାରି ଯୋଡ଼ିଟି ସାପଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ନେଉଳଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଶୁଆ ସାରିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଣି ନେଉଳଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି? ଶୁଆ ସାରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାପଟି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଧର୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସବୁ କଥା ସେ ନେଉଳଟିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେଉଳଟି ଭାବିଲା, ଏହି ଶୁଆ ସାରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ସାପର ଗାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ନେଉଳଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତୁମର ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଛର ତଳକୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଆ ସାରି ଦୁଇ ଜଣ ଗଛର ଡାଳରୁ ଉଡ଼ି ଆସି ନେଉଳଟିର ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ନେଉଳଟି ଶୁଆ ସାରିଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା କିପରି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ଅଣ୍ଡିରା କାଉଟି ମାଇ କାଉଟିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ନିଜର ଶତ୍ରୁଠାରୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବିପଦର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶତ୍ରୁଟି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ସାହାଯ୍ୟର ଫଳ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଦେଖାଇଦେବ। 3 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି କପଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଛଳ କପଟରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳ ଓ କପଟ କରିପାରେ। 4 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ନିଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଓ ହୃଦୟ ଠିକ ନଥାଏ। କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ନିଶା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ। ନିଶା ପାଇଁ ସିଏ କିଏ ନିଜର ଓ କିଏ ପର ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ମୋହ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡିରା କାଉଟି ମାଇ କାଉଟିକୁ ବୁଝାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଆଦରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।